عزیز سامعین سمیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سورہ حدید کی آیت نمبر 11۔ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو بہترین قرض، فیضاعفہ لہ، پس اللہ اس کے لیے اضافہ کر دے، بڑھا چڑھا دے، وَلَہُ اجر کریم، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کو قرض دے گا۔ اب قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن میں یہ تعبیر اس انفاق یعنی اس خرچ کے لیے اختیار کی گئی ہے جو اللہ کے کسی مشن کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں سے سباق سے واضح ہے کہ یہ اپیل اس جہاد کے لیے کی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اختیار کیا تھا۔ استاد امام امین احسن اسرائیلی اس موقع پر لکھتے ہیں، اوپر واضح ہو چکا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی سپرد کردہ امانت ہے۔ اب یہ کتنا بڑا فضل ہے کہ اس رب کریم کا کہ وہ اپنا ہی عطا کیا ہوا مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کی جب بندوں کو دعوت دیتا ہے تو اس کو اپنے ذمہ قرض ٹھہراتا ہے، جس کی واپسی کا وہ گویا اسی طرح ذمہ دار ہے جس طرح ایک قرض دار اپنے یعنی قرض جس سے قرض لیتا ہے اس کی رقم واپس کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرض حسنہ یعنی قرض حسنہ کیا ہے؟ اس سے مراد وہ قرض ہے جو اچھے مال میں سے پوری فراخی اور بلند حوصلگی کے ساتھ اور محض اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اسے قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی آیت میں اللہ بتا رہے ہیں یہ جو تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اللہ کے کسی مشن کو پورا کرنے کے لیے تو کیا ہوگا، اس کا اجر تمہیں کیا ملے گا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور، ان کی روشنی، بین ایدیہم، ان کے آگے سے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے، بشراکم الیوم، اللہ فرمائے گا تمہارے لیے خوشخبری ہے آج کے دن، جنتن، اس جنت کی، تجری جاری ہوں گی، من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے جنتی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اصل میں کامیابی کیا ہے؟ جنت کا مل جانا، کیونکہ دنیا کی کامیابی کے لیے جو بھی ہم سٹرگل کرتے ہیں وہ ہے عارضی، اور پتہ نہیں ہے کہ آج یہ چھن جائے یا کل چھن جائے۔ جو آخرت کی جنت کی کامیابی ہوگی وہ ہمیشہ کی کامیاب ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی ہی کامیابی کے لیے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، لالچ اور حرص کرنے والوں کو چاہیے کہ لالچ اور حرص ایسے کاموں میں کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن مومن مردوں اور مومن عورتوں کے سامنے اور ان کے دائیں طرف سے نور دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کیسے؟ یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری ہدایت ہے، یہ قرآن جو ہے، اس پر جو عمل کرے گا وہ یہ کیا ہے؟ ایک روشنی ہے، ایک نور ہے انسان کے اندر۔ انسان اس نور، اس روشنی میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں اس نور، اس بصیرت سے ہی انسان محروم رہا، پس وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ پھر بندہ کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَىٰ، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جب کہ میں تو دیکھنے بھالنے والا تھا دنیا میں۔ اللہ فرمائیں گے اسی طرح تیرے پاس میری ہدایت آئی تھی، پس تو اس سے اندھا بنا رہا، اس لیے میں نے تمہیں اندھا اٹھایا۔ تو روشنی کیسے ملے گی؟ اس نور، اس قرآن کے مطابق عمل کرنے سے ملے گی۔ یہ روشنی کہاں ہوگی؟ یہ ہماری آنکھوں میں ہوگی۔ جیسے میری آنکھوں کی روشنی کسی اور کے کام نہیں آ سکتی، اسی سے میں جتنی یہ میری ٹھیک ہوگی اسی سے میں دیکھ سکوں گی، ایسے ہی اس دن آنکھوں میں نور ہوگا، روشنی ہوگی، اور جتنا جس نے اس کے مطابق عمل کیا ہوا ہوگا۔ اور پھر دائیں طرف سے پھوٹ رہی ہوگی، کیونکہ دائیں طرف کیا ہے؟ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے، اور یہ کہ دائیں ہاتھ سے اس نے جو نیکی کے کام کیے تھے وہ کام آئیں گے۔ اسی طرح یعنی کہ جو جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، پھر وہ بائیں ہاتھ میں وہ اندھے بھی ہوں گے، اور بائیں ہاتھ میں انہوں نے وہ کام کیے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں آگے آیت نمبر 13 میں یوم یقول المنافقون، جس دن کہیں گے منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، للذین آمنوا انظرونا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ننظرونا، ہماری طرف دیکھو،
नक़्ताबिस मिन नूरिकुम, ताकि हम भी रोशनी फ़ायदा उठाएं तुम्हारे नूर, तुम्हारी रोशनी से। कि लर्जिउ वराअकुम, उनसे कहा जाए कि वापस चले जाओ पीछे यानी दुनिया में। फलतामिसु नूरा, वहाँ जाकर अपना नूर तलाश करो। फजूरी व बैनहुम, बस अल्लाह फरमाते हैं हैल कर दी जाएगी इनके दरमियान। बेसुरिल्लहु बाब, एक दीवार, लहू बाब, जिसमें एक दरवाज़ा होगा। बातिनुहु फीहि रहमतु, जिसके अंदर तो रहमत ही रहमत होगी। व ज़ाहिरुहु मिन क़ब्लिहिल अज़ाब, और जिसके बहर अज़ाब होगा। अब वो कौन है जो यानी कि अल्लाह ताला ने ख़र्च करने का हुक्म दिया, लेकिन ये मुनाफिक इतने अमीर थे, लेकिन इन्होंने अल्लाह के दीन पर के साथ मुनाफ़क़त करते रहे, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में शामिल होने के बावजूद भी ये सही मायनों में ईमान नहीं लाए थे। इन्होंने क्या किया, हमेशा ही मुनाफ़क़त से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में मौजूद रहे। अल्लाह फरमाते हैं अभी भी तुम्हारे पास सांस है तो चांस है, सुधर जाओ, वरना आखिरत में मुनाफिकों का क्या रिज़ल्ट निकलने वाला है, ये कि वो बिल्कुल अंधे होंगे, उन्हें कुछ नहीं नज़र आएगा। फिर ये अपने ही करीबियों से कह रहे होंगे जो असली मोमिन होंगे कि हमें भी इस रोशनी से फ़ायदा उठाने की तौफीक मिल जाए। कहा जाएगा नहीं, जो दुनिया में तुम्हें यानी वहाँ सप्ली है ही नहीं कि दोबारा चले जाओ। अब दुनिया में जो तुमने इसको खोया है तो अब तुम इसको नहीं पा सकते। इधर रहो, चाहे चीखो चिल्लाओ जो करो, अब तुम्हारे पास फिर वापस जाने का कोई ज़रिया नहीं है। युनादूनहुम, ये मुनाफिक पुकार कर कहेंगे अलम नाअकुम, क्या हम नहीं थे तुम्हारे साथ यानी दुनिया में। कालू, तो वो कहेंगे जनती, बला, हाँ क्यों नहीं। वलाकिन्नकुम फतनतुम, और लेकिन तुमने अनफुसकुम, अपने आप को फितने में डाले रखा। वतरब्बस्तुम वरतबतुम, और तुम शक और तरद्दुद में ज़िंदगी तुमने बसर की, पड़े रहे। वगर्रतकुमुल अमानियु, और धोखे में डाले रखा तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशों ने। हत्ता जा अमरुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह का फ़ैसला, अल्लाह का हुक्म आ गया। वगर्रकुम बिल्लाहिल गुरूर, और तुम्हें धोखे में डाले रखा आखिरत के बारे में उस बड़े धोखेबाज यानी शैतान ने। सबसे बड़ा यानी कि अल्लाह गफूर रहीम है, ठीक है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह सबसे ज़्यादा आदिल है, इंसाफ पसंद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह फरमाया है, क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं, क्या उजाला और रोशनी बराबर हो सकते हैं, क्या अल्लाह फरमाते हैं मरा हुआ और ज़िंदा बराबर हो सकते हैं। जब ये बराबर नहीं हो सकते तो अल्लाह किस तरह दोनों का अंजाम एक जैसा कर देगा। तो एक मोमिन है और दूसरी तरफ से अपनी ख्वाहिश का पैरो है, तो किस तरह एक अल्लाह के मुताबिक गुजारने वाला है और दूसरा अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलने वाला है। तो अल्लाह फरमाते हैं किस तरह बराबर हो सकता है इन दोनों का रिज़ल्ट। यही धोखा था जो तुम्हें शैतान ने धोखे में डाले रखा। आज अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 15 में, फल यौमा, बस आज के दिन, ला यूखज़ु मिनकुम, ना लिया जाएगा तुमसे फिदया, तुम कोई बदला कि मेरे बदले मेरी माँ, मेरी दौलत, मेरा बहन, मेरा भाई, नहीं। आज के दिन ना तुमसे कोई बदले में यानी कुछ लिया जाएगा। वला मेरा लज़ीना काफरू, और ना ही उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, यानी मुनाफिको, ना तुमसे आज के बदले में यानी किसी चीज़ के बदले में तुम्हें जन्नत मिल सकती है, और ना ही वो जिन्होंने कहा था इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून, जो कुछ रसूलो तुम लेकर आए हो हम उसका इनकार करते हैं। अब मावा को मुन्नार, तुम्हारा ठिकाना आग होगा है, या मौलाकुम, यही तुम्हारा दोस्त है, साथी है, वबे इसल मसीर, जो बहुत ही बुरी है वापसी की जगह। अब जिनको वक्त का रसूल आके इत्माम हुज्जत कर जाता है अच्छी तरह, फिर वो कहते हैं कि हम अपने लाए हुए दीन पर ही कायम हैं, यानी हम अपने पिछले बाप दादा के दीन पर कायम हैं और हम आपके लाए हुए दीन का इनकार करते हैं। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए वह अनज़लनल हदीदा, हमने लोहा उतारा। फिर क्या होता है, वक्त के रसूल जहाँ होते हैं तो वो अल्लाह की अदालत बन के जाते हैं। तो इनको डबल, जो जिनके पास वक्त का रसूल आता है, दुनिया का भी अजाब दिया जाता है और आखिरत का अजाब भी। अल्लाह फरमाते हैं कज़ालिकल अजाब, ये है अजाब, वाला अजाबुल आखिरती अकबर, आखिरत का अजाब तो इससे भी बड़ा होगा। लौ कानू यालमून, काश के ये लोग जान लें। अब आगे अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 16 में, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू, क्या अभी भी नहीं आया उन लोगों पर जो ईमान वाले हैं, अन तख्शा कुलूबुहुम, यानी अभी भी इन लोगों को जो ईमान का दावा करते हैं वो वक्त इनके पास नहीं आया
کہ ان तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि कि इनके दिल दहल जाएं, कांप उठें अल्लाह के ज़िक्र से। वमा नाज़ला मिनल हक़, अल्लाह ने नहीं नाजिल किया मगर हक़ ही नाजिल किया। वाला यकुनु कल्लज़ीना, मत हो जो उन लोगों की तरह उतुल किताबा, जिन्हें दी गई थी किताब मिन कब्लो, इससे पहले, फ़ताला अलैहिमुल अमद, उन पर भी गुजर चुका था बहुत सारा वक्त। फ़कसत कुलूबुहुम, बस उनके दिल सख्त हो गए। व कसीर मिनहुम फ़ासिकून, इनमें से अक्सर ही नाफरमान हैं। यानी अल्लाह ताला ने इसमें क्या है, ले ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं अभी इन पर नहीं आया कि अल्लाह के ज़िक्र से और अल्लाह के हक़ से, यानी कि इनके दिल कांप उठें। दोनों से मुराद कुरान मजीद है, अल्लाह का ज़िक्र भी हक़ भी। पहला जो है यानी ज़िक्रुल्लाह, इसमें तंबीहात हैं, ख़बरदार करना, वार्न करना है। और दूसरा उन हक़ाइक़ की तरफ उसने बातिल से अलग करके हर लिहाज से वाज़े कर दिया है। यानी ये कुरान क्या है, फ़ुरक़ान है, ये सच और झूठ को हर तरफ से अलग करके बिल्कुल वाज़े कर देता है। मुद्दा ये है कि अब भी ये लोग शुबहात में मुब्तला रहे और इन्होंने याद दहानी हासिल ना की, तो अंदेशा है कि उस अंजाम को ना पहुँच जाएं जिसको इससे पहले यहूद पहुँच चुके हैं। अल्लाह फरमाते हैं इनमें से अक्सरियत ही जो यहूद थे उनकी नाफरमान थी, यानी मुसलसल हक़ को उन्होंने भी झुटलाया था, उनके दिल सख्त हो चुके थे। अगर तुम भी झुटलाओगे तो अल्लाह ताला ऐसे जो हक़ की नाकदरी करते हैं, अल्लाह उनको ज़्यादा देर गवारा या बर्दाश्त नहीं करता। आगे अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 17 में, एलमू, जान लो लोगो, यानी तुम आगे बढ़ो, क्या बईद है कि अल्लाह तुम्हारे दिल पिघला दे, क्योंकि एलमू, जान लो, अनल्लाह युहयिल अर्ज़ा बादा मौतिहा, बेशक अल्लाह ही ज़िंदा करता है मरने के बाद। यानी ज़मीन सूखी हुई होती है, जब उसके ऊपर बारिश पड़ती है तो वो ज़मीन ज़िंदा हो जाती है और उसमें से जो बीज, जो चीज़ पड़ी होती है वो क्या होती है, उगना शुरू कर देती है। ऐसे ही दिलों की जो सरज़मीन है, जो मुर्दा हो चुकी होती है, वही की सूरत में वो भी ज़िंदा हो जाती है। अल्लाह फरमाते हैं जिस तरह ये ज़मीन ज़िंदा हो सकती है, इसी तरह तुम्हारे दिल भी ज़िंदा हो सकते हैं। अब भी तुम्हारे पास सांस है तो चांस है, जान लो बेशक अल्लाह युहयिल अर्ज़ा, ज़िंदा करता है वही ज़मीन को बाद मौत है, इसके मरने यानी सूख जाने के बाद। कद बय्यना, इसी तरह हमने बयान कर दी, लकुमुल आयाती, तुम्हारे सामने अपनी आयात, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम इससे अक्ल इस्तेमाल करो, अक्ल से काम लो कि जिस तरह ये ज़मीन ज़िंदा हो जाती है इसी तरह इंसान के दिल भी ज़िंदा हो जाते हैं, जो पहले जानवरों की तरह थे तो अब इंसानों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल मुसद्दिकीना वल मुसद्दिकाती, यानी जान रखो अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले मर्द और ख़र्च करने वाली औरतें, व अक़रज़ुल्लाह कर्ज़न हसनन, और अल्लाह को कर्ज़ हसना देने वाले मर्द और औरतें, युज़ाअफ़ु लहुम, अल्लाह बढ़ा देगा इनके लिए, वलहुम अजरुन करीम, और इनके लिए बाइज़्ज़त सिला होगा, उनके लिए बाइज़्ज़त रोज़ी होगी, अजरन करीम होगा, जो मुफ्त में, यानी ये नहीं है कि वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं, यानी जारी रहेगा। ऐसे ही अल्लाह का इसमें सदका क्या है, यानी इन्नल मुसद्दिकीना, सदका क्या है, यानी वो हमेशा इंसान जो सदका निकालता रहता है अपने माल में से, अल्लाह की राह में खर्च करता रहता है, उसे सदका कहा जाता है। और दूसरा अल्लाह ने फरमाया व अक़रज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, कर्ज़ क्या होता है, वो जो अल्लाह की किसी यानी कि मिशन को पूरा करने के लिए उसको दिया जाए, ज़रूरत के वक्त उसको अल्लाह अपने ज़िम्मे एक कर्ज़ समझता है, जिसको अल्लाह ताला इंशाल्लाह फिर अल्लाह फरमाते हैं आखिरत में उसको बढ़ा देगा, और आखिरत में इसके बदले में तुम्हें वो अजर मिलेगा जो करीम, यानी जिसके लिए तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आगे अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 19 में, वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए बिल्लाहि, अल्लाह पर, व रसूलिही, और उसके रसूलों पर, यानी पूरी सच्चाई के साथ, उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून, यही लोग हैं जो सच्चे हैं, इंद रब्बिहिम, अपने रब के यहाँ, वशुहदाउ इंद रब्बिहिम, और यही लोग अपने रब के यहाँ शहीद होंगे, लहुम अजरुहुम, उनके लिए अजर होगा, व नूरुहुम, और उनके लिए नूर, यानी ये रोशनी होगी खर्च करने वालों के लिए। अल्लाह ताला ने इतनी यानी बताया है कि इसी से ही नूर और रोशनी फूटेगी। वल्लज़ीना काफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, वकज़्ज़बू, और झुटला दिया, बेआयतना, हमारी आयत को, उलाइका अस्हाबुल जहीम, यही लोग हैं जो जहन्नम में डाले जाएंगे। यानी सदीक कौन लोग होंगे, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं वो जो ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूलों पर, यही लोग हैं जो सिद्दीक होंगे।
اب نبوت کے بعد یہ سب سے بڑا درجہ ہے جو خدا کے ہاں کسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کی اصل روح قول اور فعل اور ارادہ تینوں کے مطابقت اور استواری سے ہے، یعنی انسان کی روح، اس کا قول اور اس کا فعل۔ اللہ فرماتے ہیں لیما تقولون ما لا تفعلون، مومنو تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، یعنی تمہارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جو وہ بات منہ سے نکالو جو خود کرتے ہو، دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت مت بن جانا، یعنی انسان کا ارادہ ہو، اس کا قول ہو اور اس کا فعل ہو، تینوں کے مطابقت سے جو لوگ پورے اترتے ہیں ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ آدمی کے منہ سے کوئی حرف صداقت کے خلاف نہ نکلے، اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، اور وہ نیت اور ارادے کی سچائی کے ساتھ اپنی ہر بات کو نبھا دے، تو قرآن کے اصطلاح میں اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اس وصف کے سب سے نمایاں مصداق سیدنا ابو بکر صدیق تھے، انہیں اسی بنا پر الصدیق کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَشُهَادَهُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور شہید ہوں گے۔ شہید کیا ہے؟ یہ دوسرا بڑا درجہ ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے قول اور فعل سے حق کی شہادت دیں، یہاں تک کہ اس کے لیے جان بھی دینی پڑے تو اس سے دریغ نہ کریں، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی دے دیں تو ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے صلہ ہوگا، ان کے لیے اجر ہوگا اور ان کے لیے روشنی ہوگی، نور ہوگا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہ لوگ جہنمی ہوں گے، دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یعنی یہ بھی یہی حکم ان لوگوں کا بھی ہوگا جنہوں نے زبان سے تو نہیں جھٹلایا مگر ان کا عمل اس کے مطابق، اس کے دعوے کے مطابق نہیں تھا، ان کا بھی یہی انجام ہوگا، یعنی جہنم ہوگی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔